समय वक्तव्य दबार किसी अवकाश नहीं। केवल आम समस्ते जानिचे स्कूल को आम मनीष तैयारी कारखाना बोली कहू एवं मनीष तैयारी कारखाना को चलुवा से कारखानार जो माने शिल्पी से माने होती प्रशिक्षण केन्द्र जो माने छात्र छात्री अच्छा तमें माने मु तो शिक्षा मंत्री हवा परे समस्त गुरुत्वपूर्ण एवं कष्ट कथा जोटा मत सी हूँ एठू जो मैंने पिला माने तमे उत्तीर्ण हो 16 मसीह निजुक्ति एपर्यंत है जो गला वर्षर एडमिशन राज्य सरकार बंद कले तमे चलित थर आम तो डिस्ट्रिक्ट बोले 50 गोटे क्लास 100 दुईटा मिसिक 2टा मिसिक 100 तेणु आम फास्ट इयर एथर बंद करूँ ये 16 जो पिला माने कंप्लीट करके सुजोग सृष्टि हो पारि ना जेकोसी कारण दृष्टिकोण तेणु ये दृष्टिभंगी चलित थर आम प्रथम शिक्षा वर्ष आम एडमिशन समग्र राज्य में बंद करियो आसंता शिक्षा वर्ष निश्चित पुणी एडमिशन प्रक्रिया आरंभ हम ये कथा नीतिगत भाव में आम निष्पत्ति नहीं सारू एवं से प्रक्रिया ठीक समय आसला बेले हम किंतु पिला माने आज काली हम जाऊँगी एपाई विभाग वाले कार्यक्रम जारी रखी जाऊँगी विशेष भाव में लेवल 3 जो अपर लोन लेवल जो गुड़िक अच्छी रेसिडेंस पीरियड जो समस्या गुड़िक अच्छी से समस्या गुड़िक डिस्कसन अलरेडी सरी आम ए संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री सहित बैठक व्यवस्था सरी आशावादी आम निश्चित भाव में 2023 रिक्रुटमेंट प्रक्रिया प्राइमेट रिक्रुटमेंट प्रक्रिया को निश्चित आम आरंभ करूँ एत संख्यार हम से समय अनुसार हम बट वी आर थिंकिंग सो किंतु कौटी ना कौटी तमें आज तुम निजक पचार कहला बेले समस्ते कहते आम शिक्षक मान प्रति आम जो सम्मान थिला अधोगति होती आज शिक्षक शिक्षयित्री से सम्मान पिला भितर सृष्टि हो पारना मुझे जो मैगजीन के उन्मोचित है तो बहुत वक्ता मुझे या भितर टोटाली मैगजीन टाक मुझे पढ़ी देती मोर गोटे पढ़ार अभ्यास हबी थाए जड़े गोटे झील गोटे लिखी गपटे लिखी बहुत हुए से प्रथम फर्स्ट गपटी अच्छी गोटे शिक्षकर कथा से पिलाटी को गोटे कविता चोरी करने कथा को नहीं से लिखिं जो कथाटी पिलाटी को दंड दबा बाद से जेहेतु तार अक्षर भल समग्र मैगजीन टाक से अक्षर लिखापी कहले से पिलाटी प्रोत्साहित है उत्साहित है जो चोरी कर मनोभावटा को छाड़ा ये तो गपरे लिखिले केते जन शिक्षक शिक्षयित्री आज दिन में पिला को पर्सनाल काउंसलिंग कर कथा कहते जहाँ आम शिक्षक शिक्षयित्री मैंने आमको कहते आम शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जो पर्सनाल काउंसलिंग आमको कहते आज जो मैंने शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा तमें जो मैंने आज शिक्षक निजुक्ति पाठ जेहतु सारी मुंड विदा हम निजुक्ति के पाठरे अच्छ तेणुक से कथा मुंड को आसेगी
ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ କଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରେଇବ। ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରେଇ ନଥିଲେ, ସେ କୋଉଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି। ଆଜି 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ଲାସ ଦଉଛୁ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ନା ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ନ ପଢିବ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନର ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଆଜିର ଦିନର ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟରେ ଆଗକୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇନଥିଲି ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ। Now he is a teacher. ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଟିଚର ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ସାରୁଛେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ वी आर गोइंग टू यूज आवर भैल्युएबल टाइम। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆବେଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେହି ସମୟର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଠି କଲେଜ ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳଠାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବେଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେହେତୁ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେତେବେଳେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁନଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ এই ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନେକ ଥରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲା ଆମେ ଶିଖିବାଲା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ। ଅନେକ ଥର ସେ ସମୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ଏଠି କରିଛୁ, ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛୁ ଅନେକ ଆମର ଛାତ୍ର ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏକ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ଧରି 40-42 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ବୁଲିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଗୋଟେ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସଦାବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆକୁ ଟିକେ ରିନୋଭେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକୁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ଗତରାତି ମିଳିଲା। ଆଉ ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଇଛି, ହଉ ଏତିକି ଆଶା କରିବି। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାର କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।